আপুনি চক মই কৈছোঁ আপোনাৰ নিচিনা গীতকাৰ কম্প'জাৰ ছিংগাৰ মই আজিলৈকে লগ পোৱা নাই সেইকাৰণে আপুনি মোৰ আগত বাইক চলোৱাটো মই দেখিব বিচাৰিছোঁ চাব বিচাৰিছোঁ হয় হয় ৰিটেক নহয় এইটো ওৱান টেক হয় হয় টেক টেক লেখৰাজ দা টেক घर किस साइड जाना पड़ेगा इस साइड सर टेक के लिए घुमाने क्या देखिए ना वन टेक বইছো দে গাড়ীত আমি আইছো বলক খুলি बोलो सर आपको खाने के लिए बोला नहीं खा नहीं पाएंगे लेट हो जाएगा ना तो आप गाड़ी लेके आप बैठिए ना संजू बैठिए ना आप अभी नहीं खाएंगे कहाँ पे ये चढ़ा लिया ना देखिए पीछे से गाड़ी आ रही नहीं सर पीछे गाड़ी नहीं I am full buddy sir please you will take something just like namkin हाँ नमकीन कोई दे सकते हैं আপুনি আহক এখন দোকানলৈ আহক नहीं ইতিয়া নেনামো এখন নাই নামো বলছেন আমি আহিম না আকৌ আহিম দেই ওকে গুড নাইট বাই বাই বেয়া নাপাওঁ বেয়া মই আপোনাক বেয়া পালো কেলে हाँ you are coming not on the time नहीं वो तो मेरा वो इसने जुनेद भाई ने लेके है ना ঠিক আপুনি খাতিৰ কাৰণে ৰেডি কৰক অন টাইমত আহি আছো কোন দিনা ফোন কৰে তহঁতি ফোন নকৰো কিন্তু নকৰাকে আহি আছো খালি কৈ দিলো আজি সাজি आपका गाना একটু গাएगा हाँ गाइए God Allah yes da di thank you for the you know like দাদা সোনকালে ঘৰ যাব দেই আরে দাদা মোটরটা রেডি আছে তহঁতি আহিলি বুলি হে ओके ओए स्टूडेंट ठीक है ना एकदम एक नंबर হৈ আছে संजू तो हमको फोन नहीं करते यार अरे ऐसा मत बोलो बिया पति दे हेट আমাৰ নিচিনা ল'ৰা কোনেনো বিয়া পাতিব দাদা আইছো ৰক आर्यन यस এই চালি মোৰ নামত হি গৈ মেলি কাম কৰি আহি গলি আৰু এপিনে গান দুই তিনটা